हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकेर मेनू एचोर चिंगड़ी। एचोर चिंगड़ी बानानोर जोन्नो आमी कड़ाइये सर्षेर तेल गरम करे ताते एचोरगुलो भालो करे भेजे नेब। एचोर भाजा हये गेले एकटा थालाय तुले नेब। तारपरे एकई तेले चिंगड़ी माछ नुन और हलुदेर संगे भालो करे भेजे नेब। चिंगड़ी माछगुलो भालो करे भाजा भाजा हये गेले एकटा थालाय तुले नेब। आबार एक कड़ाई गरम करे ताते सर्षेर तेल दिए तार मध्य तेजपाता गरम मशला गोटा जिरे और शुकनो लंका फोड़न दिए भालो करे भेजे नेब। तारपर ताते पेंयाज कुचि दिए भालो करे पेंयाजगुलो যতক্ষণ না ভাজা ভাজা হয়ে যায় ভাজতে থাকবো। পেঁয়াজগুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তাতে আলুর টুকরো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর তাতে পরিমাণ মতো নুন, আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর তাতে টমেটো কুচি, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো ও শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মশলা কষা হয়ে গেলে তার মধ্যে এঁচোড় ও ভাজা চিংড়ি মাছগুলো অ্যাড করে দেব। তারপর ভালো করে মিশিয়ে নেব। মশলা কষা হয়ে গেলে তার মধ্যে অল্প জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তৈরি আমাদের এঁচোড় চিংড়ি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল।